Hai guys, welcome to my vlog. Nah, sebenarnya ini bukan vlog sih, ini lebih ke aku mau review film, yaitu ini film jurnalis legendaris tahun 1970-an yang berjudul All the President's Men. Nah, nanti aku bakal ngejelasin sinopsis singkatnya. Jadi kita nonton dulu aja. Ya, kita perkenalkan diri dulu gak sih? Nah, nama aku itu Nadia Najala Yulianda, kelas PB2D dengan NIM 2506321117. Nah, oke, kita nonton. A few moments later. Nah, tadi kita udah nonton, ya kan? Jadi aku bakal jelasin sinopsis singkatnya dari film ini tuh apa. Kebetulan aku juga udah nyatet di sini. Oke, aku jelasin. Jadi film ini tuh diangkat dari kisah nyata tentang salah satu skandal politik terbesar di Amerika Serikat, yaitu The Watergate Scandal. Ceritanya berawal dari perjuangan dua jurnalis muda, yaitu Bob Woodward sama Carl Bernstein. Nah, as we can see in the opening scene, langsung dibuka sama adegan pencurian di malam hari, yaitu di komplek gedung Watergate yang berujung penangkapan sama polisi. Nah, awalnya kan kasus ini tuh kelihatan kayak just a regular burglary, tapi setelah diper sama kedua jurnalis ini, ternyata ada benang merah ke konspirasi politik tingkat tinggi di lingkaran dalam bentuk White House. Ya gak sih? Iya deh, aku baca kayak gitu juga, aku nonton. Nah, long story short, investigasi mereka sukses membongkar kebusukan dari pemerintah dan memaksa Presiden Richard Nixon untuk resign dari jabatannya. Gitu. Nah, aku juga menunjukin menurut aku beberapa scene yang menarik menurut aku ya. Aku punya dua, jadi kita tonton. Surveillance is doing It's it. being done. People's lives are in danger. Wait a Maybe minute. even ours. What happened to that justice source of yours? Well, I guess I made the instructions too complicated because he thought I said hang up when I just said hang on. Oh, Jesus. The story is right. Haldeman was the fifth name to control that fund, and Sloan would have told the grand jury. Don't want to tell the grand jury Why didn't he? Because nobody else cover-up had little to do with the break-in. It was to protect covert operations and the covert activities involving the entire U.S. intelligence community. Did Deep Throat say that people's lives are in danger? Yes. What else did he say? He said everyone is involved. Deputy General's office, please. Do you know when you expect him back? No, sir, I believe he's left for the evening. If you'd like to leave a message... Oh, could you hold, please? Hi, this is Carl. I'm sorry to disturb you now, but we're going with the story that Haldeman was the fifth man in control of the fund, and they're hassling us here. We got 3 confirmations, but if you could just help us, I'd appreciate it. Look, I won't say anything about Haldeman, not ever. I understand that we wouldn't want you to do that. We know it's against the law for you to say anything. If there's some way you could warn us to hold on the story, we'd appreciate it. I'd really like to help you, but I can't. Look, I'm going to count to 10, right? Yeah. Okay, I'm counting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Got it straight now? Everything okay? Everything's fine. Nah, sekarang kita lanjut ke analisis kode etik jurnalistik yang ada di film ini. Nah, aku ada 2, yaitu akurasi berita sama hak tolak. Jadi, akurasi berita ini yang pertama ya. Di film ini kan kelihatan banget kalau jurnalisme itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling akurat. Nah, si Woodward dan Bernstein ini tuh nggak langsung asal sebar berita sensitif meskipun infonya kan udah heboh kemana-mana gitu kan. Mereka tuh bener-bener kayak ngelakuin double check, terus wajib buat laporan dulu ke
sumber independen dulu sebelum beritanya tuh naik ke cetak gitu. Nah, lanjut yang kedua itu ada hak tolak. Kayak banyak banget kan narasumber di film ini tuh, terutama orang dalam pemerintahan yang ketakutan dan merasa terancam karirnya bahkan nyawanya kalau identitas mereka tuh sampai bocor. Nah, disinilah komitmen jurnalis diuji buat menjaga kerahasiaan identitas informan rahasia mereka. Salah satunya narasumber ikonik yang pakai nama samarannya itu Deep Throat. Lanjut. Nah, di situ aku juga ada fakta menarik dari film ini. Itu film ini kan tuh alurnya slow burn ya, kayak investigasinya yang bergerak pelan-pelan gitu, nggak ada adegan berantem atau kayak kejar-kejaran pakai mobil gitu, nggak ada kan. Tapi tuh ketegangannya tuh dibangun lewat taktik wawancara dan cara mereka menyusun dokumen-dokumen itu. Nah, dampak dari film ini tuh menurut aku di awal film kan kita udah diliatin ya betapa kuat dan berkuasanya seorang presiden ini, ya kan. Waiting for him in the chamber of the House of Representatives. Mr. Speaker, the President of the United States. And the President, accompanied by the escort committee, comes down the central aisle, approaching the podium. He greets members of his cabinet and those who are waiting to be confirmed as members of his cabinet as he reaches the rostrum. He shakes hands with the Speaker, Carl Albert. The happy President, smiling. Ladies and gentlemen, President Nixon will, in a moment, address the Congress and the people of the United States. Tapi dampak utama dari film ini tuh adalah film ini tuh sukses nunjukin ke kita kekuatan nyata dari pers sebagai pilar keempat demokrasi. Lewat jurnalisme, investigasi yang sehat, jujur, dan berani, pers punya kekuatan besar buat mengontrol jalannya pemerintahan. Nah, intinya film ini tuh wajib banget ditonton buat kita sebagai mahasiswa jurnalistik. Karena banyak banget pelajaran etika dan hukum pers yang bisa diambil dari film ini. Nah, gitu. Nah, terima kasih. Nah, sekian review atau reaction dari saya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Dan sampai jumpa. Bye-bye.